कुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज भी हम बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रहे हैं और हम बंगाली हिंदी दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आप नए आए हो चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे एसपी लिटरेचर चैनल के साथ। अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट लाइक एंड शेयर करके हमें इंस्पिरेशन दीजिए आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम आप लोगों को साथ में लेकर हम एक साथ ग्रो कर पाए। तो आज के আমরা আলোচনা করব হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতেই। অবশ্যই তোমরা বা আপনারা লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর যদি অলরেডি আপনি একজন সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন তো অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। আগামী দিনে আরও খেটে প্রচুর পরিশ্রম করেই তো নিয়ে আসছে, আরও দুর্দান্তভাবে আমরা আরও অনেক কিছু বিষয় নিয়ে আসতে পারি এবং আমরা একত্রিত হয়ে একে অপরের হাত ধরে এগিয়ে যেতে পারি, অনেকটা দূর এগিয়ে যেতে পারি এবং এই ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সাম যেন খুব সহজেই আমরা অতিক্রম করতে পারি বা উত্তীর্ণ হতে পারি। तो आज पहले हम हिंदी में बोलेंगे फिर बेंगली में कहेंगे। तो आज के আমরা প্রথমে হিন্দিতে বলবো, তারপর বাংলায়। তো শুরু করা যাক। यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2025 पेपर टू इंग्लिश लिटरेचर। आज के टुडे इज़ 1 जून, तो ऑलरेडी हम 2025 के मिड में आ चुके हैं। So Telegram channel name is SB Literature UGC Net. Telegram channel link is https://t.me/UGCLit. SB Literature already discussed these topics. So क्या क्या टॉपिक डिस्कस किया है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि SB Literature कर क्या रही है, आने वाले दिनों में क्या करेंगे। इसके साथ साथ ये भी तो इम्पोर्टेंट है हमने कितनी सारी चीज़ें टॉपिक्स कवर करके रखे हैं। हमने शुरू किए एक सिंपल 1 मिनट एंड 1 मिनट के 1 मिनट से 1-1.5 मिनट के वीडियो में हमने अपने इंट्रोडक्शन दिए थी 1-2 वीडियो में। फिर हमने व्हाट इज़ लिटरेचर से शुरू किए 1 साल पहले, ठीक है। फिर जनरल कॉन्सेप्ट्स लाइक व्हाट इज़ क्रिश्चियनिटी, नॉन क्रिश्चियनिटी, बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ पोइट्री, ड्रामा, नॉवल, प्रोज, फिक्शन, हम 2-3 मिनट के अंदर ये समझाने की कोशिश की है इंग्लिश में एंड बंगाली में। फिर हमने हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के 2.5 घंटे की वीडियोस लेकर आए थे और उसको पहले वाला 1 घंटा बहुत काम की चीज़ है और वहाँ पे बंगाली में लिखी है, अगर आपको समझ में आता है तो आप देख सकते हो। और बाकी 1 घंटे, लास्ट के 1 घंटे हमने सिर्फ वर्क्स के बारे में भारवाली बोले, लेकिन पहले के 1.5 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बेसिक्स को समझाए थे एंग्लो सेक्शन पीरियड से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक। ये 1 साल पहले की बात कर रही हूँ। नेक्स्ट हमने व्हाट इज गेट, नेट, सेट, ये सारी चीज़ें हमने इंट्रोड्यूस की। फिर हमने फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस की, एकदम सिमिली मेटाफोर से लेकर जिग्मा लिटोटेस से लेकर सारी चीज़ें हमने कवर की, एक भी हमने नहीं छूटे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यूजी नेट सेट गेट के। जेन ऑस्टिन के नॉवेल्स के क्रोनोलॉजी हमने प्रिपेयर किए जो हर वक्त हमें नेट सेट गेट में दिखने को मिलते आए। हमने इन्फॉर्मेशन न्यूज़ एग्जाम से रिलेटेड हर टाइम न्यूज़ देते आए। लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स से रिलेटेड भी कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं एक वीडियो में। फंक्शन ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमने 1 साल पहले डिस्कस किए बंगाली में। डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड थ्योरी के बीच में, थ्योरी एंड डेटा के तथ्य एंड इन दोनों के बीच में क्या इंफॉर्मेशन एंड ये इसके साथ क्या डिफरेंस है हमने शेयर किए। डिफरेंस बिटवीन लिटरेरी थ्योरी एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म को हमने 1 नहीं 2-3 वीडियोस में शेयर किए हैं बंगाली में, और इंग्लिश में भी थोड़े थोड़े करके आपको समझ में आएंगे। प्लेटो को हमने डिटेल स्टडी की, प्लेटो के रिपब्लिक, एलिगोरी ऑफ केप, थ्योरी ऑफ माइमेसिस, हर चीज़ हमने डिस्कस की डिटेल में। एरिस्टोटल एंड प्लेटो को दोनों को लिटरेरी क्रिटिसिज्म को अच्छे से हमने कवर किए। प्लेटो के जस्टिस थ्योरी को हमने कवर किया है अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ। हमने लिटरेरी टर्म्स एंड इजम्स के बारे में बताया, व्हाट इज टर्म्स एंड इजम्स। एनटीयूजीसी के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में हमने बात की, पीएचडी से रिलेटेड। हमने नेट एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर रिलेटेड नए रूल्स रेगुलेशंस के बारे में भी बात की। एरिस्टोटल के पोएटिक्स को हमने डिटेल में स्टडी किए, उनके कैथारसिस, हैमर्शिया, पेरिपेटिया, एनाग्नोसिस। आज के वीडियो स्किप मत करना, बहुत कुछ मिस हो जाएंगे। हमने ओपन यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंस बताए एंड रेगुलर कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन दिए थे कि क्या डिफरेंस है नहीं है। फिर हमने किड्स के नेगेटिव कैपेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। हमने लिस्ट ऑफ नोबेल लॉरेट्स के बारे में बात की। हमने लिस्ट ऑफ पुलित्जर प्राइज विनर्स के लिस्ट, हमने पीरियोडिकल जर्नल, मैगजीन्स और सारे रैमलर, टैटलर, स्पेक्टेटर, हर चीज़ को कवर किए। कोई भी ऐसा नहीं है कि हमने छोड़े हैं। फिर हमने लिटरेचर रिव्यू इन लिटरेचर एंड रिसर्च में लिटरेचर रिव्यू के इंग्लिश लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की। पेपर 1 में भी हमने रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू को देखने की कोशिश की है। थोड़ी सेम ही है, एक ही है बात, लेकिन फिर भी इंग्लिश में कैसे हम
हम क्या क्या प्रयास करते हैं नहीं करते, थोड़ी डिफरेंस है, वो हमने दिखाए। 2024 के ऑफलाइन वाला PYQs पेपर 1 पेपर 2 दोनों को हमने कवर किए, जनरल पेपर भी, इंग्लिश को भी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के ओल्ड इंग्लिश से लेकर पोस्ट मॉडर्न पीरियड तक हमने फिर 9 महीना पहले हम ये सारे कर चुके थे। फिर हमने एक एक करके फिर नेट से गेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी, टिप्स एंड ट्रिक्स दी थी, कैसे एग्जाम से पहले खुद को मेंटली इमोशनली ठीक रखें और कैसे एग्जाम को प्रिपेयर करें, कैसे ना करें, ये सारी चीज़ें। फ्री कोर्सेज हमने बताए नेट सेट गेट के बारे में, आपके फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज के बारे में बताया कि जहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। हम लोगों ने हाउ टू मेक ओन नोट्स, आप कैसे अपने हाथों से नोट बनाओ, परसेंटेज के कन्फ्यूजन को हमने क्लैरिटी देने की कोशिश की थी। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कौन से बुक्स पढ़ना चाहिए वो भी हमने वीडियो बनाए, थंबनेल में पिक्चर भी है बुक्स के। वो पेपर 2 के PYQs जून 2024 के साइकिल को हमने शिफ्ट 1 के इंग्लिश सोल्यूशन किए हैं। स्वयं से रिलेटेड हमने बातें की 6 मंथ पहले। स्ट्रेटेजीज वीडियोस हमने बनाए, 35, 40 डेज, 50 डेज, 30 डेज स्ट्रेटेजी। WB स्टेट एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर किए थे एग्जाम से पहले। मॉरल वैल्यूज लाइफ लेसन भी हमने शेयर किए हैं कि पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ों पर फोकस करनी चाहिए। इंडियन राइटर्स के लिस्ट भी हमने बताए। असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब के न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस के हमने शेयर किए, क्या अगर आप नेट से JRF क्या क्वालिफाई कर लेते हो तब क्या आपको जॉब मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हर साथ ही और इंडियन एस्थेटिक्स को हमने डिस्कस किए। दलित लिटरेचर के क्रोनोलॉजिकल स्टडी हमने कवर किए हैं। और रिसेंट टाइम पे हम कर रहे फ्रॉम लास्ट 1 मंथ टू नाउ हम क्या कर रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर ब्रिटिश लिटरेचर के ओल्ड टू पोस्ट मॉडर्न टाइम पे हमने कवर किया है। लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म हमारे कंटिन्यूसली चल रहे हैं अभी, ठीक है। लिटरेरी थ्योरी एंड फिर लाइफ सेशन में हमने पेपर 1 पेपर 2 के PYQ सॉल्व किए हैं। मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड हमने लाइफ सेशन में बातें करते हैं। ह्यूमन, नेचर एंड एनिमल, इन तीनों चीज़ों की बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और ये पढ़ाई के साथ साथ ये भी हमारे पार्ट है, क्योंकि अगर आप रिसर्च में भी जाओगे या फिर जहाँ पे भी जाओ, घूमा फिर का आपको यही सारी चीज़ों से डील करनी पड़ी होगी, क्योंकि नेचर इज़ द अल्टीमेट थिंग, यूनिवर्स इज़ द अल्टीमेट थिंग। यहीं पर आकर रुकना तो होगी आपको। पेपर 1 रिसर्च एप्टीट्यूड रनिंग चल रहे हैं और पेपर अपकमिंग पेपर 2 को हम थ्योरी, क्रिटिसिज्म एंड अमेरिकन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर पढ़ेंगे PYQs के साथ। जनवरी 2025 के क्वेश्चंस पेपर लेकर आएंगे हम पेपर 2 के। और पेपर 1 के हम 2025 के PYQs को लेकर आएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड हमारे चल रहे हैं, हम लॉजिकल रीजनिंग को लेकर आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग को सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग दोनों में ही हेल्प करेंगे। और एक बात बताऊं आप लोगों को, ये सारी चीज़ें हम जो कर चुके हैं वहाँ से बेनिफिट उठा लो अभी के टाइम। और एक मैंने मिस कर दी पेपर 2 के 46 नंबर, हर लिटरेरी मूवमेंट मैं लिख रही हूँ अभी यहाँ पे। लिटरेरी मूवमेंट्स हमने हर सारे कवर किए। और हमने शॉर्ट वीडियो पे भी, शॉर्ट्स को ज़रूर देख लेना। शॉर्ट्स पे चार्ल्स डिकेंस एंड जेन ऑस्टिन एंड और बहुत सारे कवर है शॉर्ट्स में। सिर्फ चार्ल्स डिकेंस, जेन ऑस्टिन नहीं, मैनी थिंग्स कवर्ड देयर। आपको वहाँ पे जाना चाहिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। शॉर्ट वीडियो में क्या क्या है नहीं है मैं बाद में एक दिन लेकर आऊँगी, लेकिन शॉर्ट्स को भी हल्के में मत लेना। लाइव सेशन में हमने कुछ ही 25 पेपर 1, 25 पेपर 2 के क्वेश्चंस डिस्कस की। अदरवाइज लाइव सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लाइव सेशन से ज़्यादा फोकस करो वीडियोस पे, ओल्डेस्ट, लेटेस्ट, पॉपुलर सारे वीडियोस को पे फोकस करो। और आप लोगों को लास्ट 6 मंथ्स प्लस मतलब 8 मंथ से आप लोगों को 6 मंथ से ज़्यादा वीडियोज़ में हिंदी बंगाली दोनों मिलेंगे। और उससे पहले 1 साल के पीरियड में सिर्फ बंगाली एंड इंग्लिश मिलेंगे, ठीक है। तो देख लेना, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमने कवर कर चुके हैं ये बताना भी आप लोगों को ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात, मेरी हैंड राइटिंग है नहीं उतनी खूबसूरत, लेकिन काम चलाने वाले हैं। और ये सारी चीज़ आप लोगों को समझ में आए यही काफ़ी है, क्योंकि ये आपको रट्टा मरना नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको वीडियो से पढ़ के जानी है, ठीक है। फिर हमने मैंसफील्ड पार्क के समरी भी कंप्लीट किए थे बंगाली में, मैं वो भी लिखने भूल गई। डिटेल समरी हमने कवर किए हैं। अगर आपको गेट से रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जुड़ जाओ, गेट से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएंगे, ठीक है।
प्लेलिस्ट में जाओ, गेट से रिलेटेड सब कुछ, मैंसफील्ड पार्क डिटेल समरी कंप्लीट है, वो बहुत व्यूज़ भी आ रहे हैं, मतलब देख रहे हैं, लोगों को समझ में शायद आ रहे हैं, बंगाली में लिखी है और आपको थोड़ी थोड़ी बंगाली समझ में आता है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. स्टे काइंड टू एसपी लिटरेचर. डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर. ज़्यादा से लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए एसपी लिटरेचर के साथ. अभी मैं बंगाली में कह के ये वीडियो को ऑफ करूँगी और वन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये अपलोड होते होते मैं लाइव सेशन में आ रही हूँ. लाइव सेशन में जुड़ जाना प्लीज़. आज मैं आधे घंटे के लिए लाइव आऊँगी, मतलब 10 मिनट हो या 30 मिनट या उससे थोड़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं. आप लोग आ जाना, मुझे लाइव सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर करनी है. तो आज के আমরা এখানে আলোচনা করছি, হিন্দিতে হয়ে গেলে এখন আমরা বাংলায় আলোচনা করছি. ইউজিসি নেট জয়ের জুন 2025 আমাদের টার্গেট পেপার 2 ইংলিশ লিটারেচার. টেলিগ্রাম চ্যানেলের নেম এসপি লিটারেচার ইউজিসি নেট. টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিঙ্ক https://t.me/ugc lit. এসপি লিটারেচার অলরেডি ডিসকাস দিস টপিক্স. কি ডিসকাস করে রেখেছি এসপি লিটারেচার? এক বছর আগে আমরা হোয়াট ইজ লিটারেচার আলোচনা করেছি, জেনারেল কনসেপ্টস, আমরা ক্রিশ্চিয়ানিটি কি নন ক্রিশ্চিয়ানিটি কি আলোচনা করে রেখেছি. আমরা বিফোর ক্রাইস্ট আফটার ক্রাইস্টও আলোচনা করে রেখেছি. হোয়াট ইজ পোয়েট্রি, ড্রামা, নভেল, প্রোজ, ফিকশন এগুলো আলোচনা করা আছে. 2-3 মিনিট করে আলোচনা করা আছে বেসিক কনসেপ্টস ক্লিয়ার করার জন্য. হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের 2.5 ঘন্টার ভিডিওর মধ্যে প্রথম 1.5 ঘন্টা খুব কার্যকরী বেসিক্স বোঝানো হয়েছে, আর বাকি 1 ঘন্টার মধ্যে একটু ভার্বালি আমরা জাস্ট নাম বলেছি ওয়ার্কসের. তারপর হোয়াট ইজ গেট, নেট, সেট এগুলো ডিসকাস করেছি. আমরা ফিগার্স অফ স্পিচ ডিটেল আলোচনা করেছি. সিমিলি মেটাফোর থেকে শুরু করে লিটোটেস, ডিগমা কোনোটাও বাদ দিইনি. জেন অস্টিনের নভেলের ক্রোনোলজি তৈরি আমরা পড়েছি. ইনফরমেশনস, নিউজ, এক্সামস সব কিছু সংক্রান্ত, নেট সেট গেট সংক্রান্ত সব কিছু ইনফরমেশন সবসময় আপডেটেড আমরা রেখেছি. ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড লিঙ্গুইস্টিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি একটা ভিডিওতে, অনেক কিছু বিষয়. তারপরে হচ্ছে ফাংশন অফ লিটারি ক্রিটিসিজম নিয়ে আমরা 1 বছর আগে আলোচনা করেছি. ডিফারেন্স বিটুইন ডেটা অ্যান্ড থিওরি আলোচনা করেছি. ডিফারেন্স বিটুইন লিটারি থিওরি অ্যান্ড লিটারি ক্রিটিসিজম কি করে আলাদা আমরা আলোচনা করেছি. প্লেটো, রিপাবলিক, অ্যালিগরি অফ কেপ, থিওরি অফ মাইমেসিস আলোচনা করেছি খুব সুন্দরভাবে. অ্যারিস্টটল অ্যান্ড প্লেটো লিটারি ক্রিটিসিজম আলোচনা করেছি. প্লেটোর থিওরি অফ জাস্টিস আলোচনা করেছি. লিটারি টার্মস অ্যান্ড ইজমস কি এবং এর গুরুত্ব কি সেটা আলোচনা করেছি. এনটিএস নিউজ, ইউজিসিস নিউ রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনস, পিএইচডি নিয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরশিপ নিয়ে নতুন নতুন নিয়ম কি এসেছে সেগুলো আলোচনা করেছি. অ্যারিস্টটলের পোয়েটিক্স নিয়ে আলোচনা করেছি ডিটেল. 1 বছর আগে আমরা ক্যাথারসিস, আমার্সিয়া, পেরিপেটি, অ্যানাগ্নোরিসিস কি সেগুলো আলোচনা করেছি. 1 বছর মানে 8-9 মাস আগে আবার এখনও চলছে ওপেন ইউনিভার্সিটি এবং রেগুলার কোর্সের মধ্যে কি পার্থক্য বা কি গুরুত্ব, কি তাৎপর্য বা কতটা কি ইম্পর্টেন্স আমরা নিতে পারি, বেনিফিট নিতে পারি না নিতে পারি সেটা আলোচনা করেছি. কিডসের নেগেটিভ ক্যাপাবিলিটি আমরা আলোচনা করেছি. লিস্ট অফ নোবেল লরেটস আলোচনা করেছি. লিস্ট অফ পুলিৎজার প্রাইজ উইনার্স, পিরিয়ডিক্যালস, জার্নালস সমস্তটা কভার করেছি. র্যাম্বলার, ট্যাটলার, স্পেক্টেটর যাবতীয় কোনোটা বাদ দিইনি. আমরা লিটারেচার রিভিউ, লিটারেচারে কি রিসার্চে পেপার 1-এ কি পেপার 2-তে কি করে একটু হলেও আলাদা সবটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি. আমরা পিওআইকিউস আলোচনা করেছি. 2024-এর অফলাইন পেপার 1 পেপার 2 সব কোয়েশ্চেন আলোচনা করেছি. লিটারি হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের আমরা ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে পোস্ট মডার্ন আবার নতুন করে প্রথমে একদিন 2.5 ঘন্টার ভিডিওর পর আমরা আবার আলাদা আলাদা করে সবটা আলোচনা করেছি. গেট এক্সাম, নেট এক্সাম, সেট এক্সাম রিলেটেড একদম আপডেটেড, একদম কারেন্ট নিউজ সবসময় আমরা শেয়ার করেছি. শর্ট বুক, অ্যাডমিট কার্ড, সিটি ইন্টিমেশন সব কিছু নিয়ে এবং টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স শেয়ার করেছি. কীভাবে আমরা কতদিনের কী পড়তে পারি না পারি, এক্সপেক্টেড কাট অফ নিয়ে আমরা বারবার ভিডিও বানিয়েছি. ক্ল্যারিটি দেওয়ার জন্য স্টুডেন্টের ফ্রি রিসোর্সেস, অনলাইন প্ল্যাটফর্মস কি কোথা থেকে পড়লে নেট সেট গেট নিজে পড়েও ক্র্যাক করা যায় সেগুলো আলোচনা করেছি. হাউ টু মেক ওন নোটস, কীভাবে নিজে নোট তৈরি করবো সেটা বলেছি. পার্সেন্টাইজের মধ্যে কি ক্ল্যারিটি সেটা দেওয়ার চেষ্টা করেছি. হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচারের বুকস কী পড়বো সেটা আমরা আলোচনা করেছি. পেপার 2 পিওআইকিউস জুন 2024 সাইকেলের শিফট 1 ইংলিশ লিটারেচার আলোচনা করেছি. সোয়াম কি জিনিস 6 মাস আগে আমরা আলোচনা করেছি. স্ট্র্যাটেজি ভিডিওস বানিয়েছি. 35 দিন, 40 দিন, 50 দিন, 30 দিন কীভাবে পড়বো, 1 সপ্তাহ কীভাবে পড়বো সেটাও আলোচনা করেছি. ডব্লিউবি সেট এর ইনফরমেশন দিয়েছি যখন এক্সাম হওয়ার আগের মুহূর্তে, তা নিয়ে আলোচনা করেছি. মরাল ভ্যালিউস, লাইফ লেসন দিয়েছি যে পড়াশোনাই শুধু ইম্পর্টেন্ট নয়, আরও অনেক কিছু বিষয় আমাদের মাথায় রেখে চলতে হয়, তবে গিয়ে একটা সম্পূর্ণ পড়াশোনা এবং সম্পূর্ণ জীবন গড়ে ওঠে. ইন্ডিয়ান রাইটার্সের লিস্ট আমরা দিয়েছি. অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর জব, নিউ রুলস, নিউ গাইডলাইন্স আলোচনা করেছি. রসা থিওরি, ইন্ডিয়ান এস্থেটিক্স নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি. দলিত লিটারেচার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি. দলিত লিটারেচার নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি. ক্রোনোলজিক্যাল স্টাডি রেডি করেছি. দলিত লিটারেচারের একটা ভিডিও দেখলে নেট সেট গেট 3টেরই হয়ে যাবে, আলাদা কোথাও আর যেতে হবে না. আমরা রিসেন্ট প্রথমে এখন আমাদের চলছে 1 মাস ধরে হিস্ট্রি অফ ইংলিশ লিটারেচার, ব্রিটিশ ওল্ড ইংলিশ পিরিয়ড থেকে মডার্ন পিরিয়ড কমপ্লিট হয়ে গেছে. এখন আমাদের লিটারি থিওরি ক্রিটিসিজম চলছে পেপার 2-তে. লাইভ সেশনে আমরা পিওআইকিউ সলভ করেছি. পেপার 1 পেপার 2 25টা প্রশ্ন, পেপার 1 25টা পেপার 2-এ. তাছাড়া লাইভ লেসনে মরাল ভ্যালুস নিয়ে আমরা কথা বলি. হিউম্যান নেচার, অ্যানিমাল, 3টের ব্যালেন্স যখন থাকবে তখন অটোমেটিক্যালি এই পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড খুব সুন্দর হয়ে উঠবে এবং মানব বসবাসযোগ্য এবং পশু পাখি গাছপালা সবকিছু নিয়ে আমরা সুখে শান্তিতে থাকতে পারবো সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি। কারণ ওগুলো ছাড়া একটা ইমব্যালেন্সের একটা কিছু ধ্বংসাত্মক হয়ে গেলে তো আমাদের এই পড়াশোনাও তখন আর বেঁচে থাকবে না, তাই না? পেপার 1 নিয়ে আমরা আলোচনা করে চলছে, আমাদের রিসার্চ অ্যাপটিটিউড রানিং চলছে, আপকামিং আসতে চলেছে পেপার 2 এর থিওরি ক্রিটিসিজম, আমেরিকান লিটারেচার, ওয়ার্ল্ড লিটারেচার এবং প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন জানুয়ারি 2025 এর কোয়েশ্চেন পেপার 2 এবং পেপার 1 এ আপকামিং আসতে চলেছে রিসার্চ অ্যাপটিটিউড আমাদের চলছে, লজিক্যাল রিজনিং আলোচনা করব, রিডিং কম্প্রিহেনশন, ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং 2025 এর জানুয়ারি মাসের প্রিভিয়াস ইয়ার কোয়েশ্চেন আমরা পেপার 1
ওয়ানে আলোচনা করবো। প্রফিট অ্যান্ড লস, সিম্পল ইন্টারেস্ট, কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট, অ্যাভারেজ, পার্সেন্টেজ, ফ্র্যাকশন, এগুলো ডেটা ইন্টারপ্রিটেশন, ম্যাথমেটিক্যাল রিজনিং দুটোতেই কাজে লাগবে। একটা কাজ করলে একটা পড়লে দুটো ইউনিটের জন্য কমপ্লিট হয়ে যাবে দুটো, ঠিক আছে। লিটারি মুভমেন্ট অল ডান, সব কিছু। আর শর্ট ভিডিও, চার্লস ডিকেন্স, জেন অস্টেন, মেনি থিংস ডিসকাসড। চার্লস ডিকেন্স, জেন অস্টেন থেকে তো প্রশ্ন চাওয়াই হয় নেট সেট গেটে। তাছাড়াও শর্ট ভিডিও তো অনেক কিছু কভার করা আছে পেপার 1-এ এবং পেপার 2-এ তো প্রচুর জিনিস কভার করা আছে, যেগুলো থেকে 2, 4, 5টা প্রশ্নের উত্তর তোমরা কভার করতে পারবে এবং 8 নম্বর 10 নম্বর ক্যারি করতে পারবে আপকামিং এক্সামে। ম্যানসফিল্ড পার্কের ডিটেইল সামারি আলোচনা করা আছে, যেটা থেকে এখনো মনে হয় লোকজন বুঝতে পারছে জন্যই দেখছে। প্লেলিস্ট গেট নিয়ে যদি কোনো কনফিউশন থাকে তো প্লেলিস্টে চলে যাও, গেটে রিলেটেড 11টা ভিডিও আছে প্লেলিস্টে, ওখানে সব কিছু প্রশ্নের উত্তর তোমরা পেয়ে যাবে। ঠিক আছে, এই হলো আজকে এই পর্যন্ত থাকছে। আর শর্ট ভিডিওর কি আছে অন্য একদিন আমি নিয়ে আসবো, যে কি আছে শর্ট ভিডিওটা অ্যাকচুয়ালি, আর সেটা আমরা পরে নিয়ে আসবো। কিন্তু এগুলো বলা যতটা টপ কি কমপ্লিট হয়েছে, কি চলছে, আগামীতে কি হবে, যতটা ইম্পর্টেন্ট কি আমরা করে ফেলেছি, আর কি অলরেডি রেডি আছে যেখান থেকে তোমরা বেনিফিট পুরোপুরি 100% বেনিফিট নিতে পারো, সেটাও আমাদের বলা এবং দেখা খুব ইম্পর্টেন্ট। আজকে মনে হতে পারে আমি তো সব এগুলো কি নিয়ে এসেছি, কিন্তু এগুলো যে বুঝবে কভার করবে তার 50%-এর উপরে সিলেবাস কভার হয়ে যাবে। পেপার 1 তো 10-20% কভার হবে, এগুলো যে গতদিন আলোচনা করেছিলাম পেপার 1-এর। কিন্তু পেপার 2-এ আমি 50%, 100-র মধ্যে 50-এর উপরে সিলেবাস এগুলোর থেকে কভার হয়ে যাবে। 50-60% সিলেবাস এখান থেকে কভার হবে। দ্যাটস ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। সবাইকে নমস্কার, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আমরা শর্টস চ্যানেলে কি আছে, মানে শর্টস ভিডিওতে কি আছে সেগুলো পরে এক সময় নিয়ে আসবো। আজকে এই পর্যন্তই থাকছে। সবাই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হয়ে যান বা যুক্ত হয়ে থাকো। নমস্কার, সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, দেখতে থাকো এসপি লিটারেচার। Hit the bell icon so that you never miss an update. Do like, comment, share and subscribe to एसपी लिटरेचर and hit the bell icon so that you never miss an update. ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े जाइए एसपी लिटरेचर के साथ। प्रचुर परिमाण लाइक, कमेंट, शेयर एवं सब्सक्राइब करना देखते हो एसपी लिटरेचर। सभी को नमस्ते, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते रहे। और आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू करिए और पढ़ाई मत छोड़िए, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम आने वाला है, हमारे हाथों में दिन बहुत कम है। सो फोकस्ड रहो और स्ट्रेस फ्री रहो और अच्छे से पढ़ो, स्वस्थ रहो। আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো আগামী বলতে আমরা আজকেই 15-20 মিনিটের মধ্যে আমরা লাইভে আসছি। এই ভিডিও আপলোড হতে আমরা লাইভ ভিডিও শুরু হয়ে যাবে। তোমরা প্লিজ তাড়াতাড়ি চলে আসো, আমার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলার আছে। 10 মিনিটের জন্য কথা বলতে পারি, বাট 20 মিনিট 30 মিনিটের জন্য আসছি। তোমরা খুব তাড়াতাড়ি চলে আসো। নমস্কার, ধন্যবাদ, গুড নাইট, শুভরাত্রি। সभी को टेक केयर, थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, नमस्ते।